কৃষ্ণ হরে হরে রাম হরে রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে হরে রাধে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে 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 রাম 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 হরে 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 কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাধে রাধে হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম 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 হরে হরে রাম
ଦଳର ଶହେ ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ବଂଶୀଲାଲ କେତକି ଧନ୍ୟବାଦ। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम वाले साहब ने 100 रुपए अर्पित किए हैं इस चक्रवाल संकीर्तन मंडली को। वाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे
राम राम